हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ। वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट सेशन 36 क्लास रे आमे क्यू टैग विषय डिस्कशन करवा। क्यू टैग यूज कोठी हुए, केमिति यूज हुए, क्यू टैग रो आउटपुट ब्राउजर रे केमिति आसीबो, ए सब ऊपर डिस्कशन करवा। तो ता पूर्व आमे ओडिया वेब डेवलपर यूट्यूब चैनल मोर जोटा करिछि ता विषय किछि डिस्कशन करवा। सेथि चलते आमे हमर लैपटॉप स्क्रीन को जिबा, क्रोम ओपन कर दवा। क्रोम रु आमे यूट्यूब चैनल को आसीबा। देखंतु ओडिया वेब डेवलपमेंट इन ओडिया जेतल मु एठी सर्च करूची, देखंतु मोर चैनल शो करूची। मु बहुत किछि वीडियो एथि अपलोड करछि, पाखा पाखि 50 टा वीडियो अपलोड करि सारलेनी। तो वीडियोज रे आसी अपन देखि पारथुबे। तो देखंतु बहुत किछि वीडियो मु अपलोड करिछि। तो ए जहाँ भी किछि वीडियो अछि HTML रो PHP रो जहाँ भी किछि वीडियो अछि सब आपण इन डेप्थ वीडियो मो चैनल रे पाइबे, जोटा कि माने आपण इंस्टीट्यूट जोठी भी आपण जिबे एते डेप्थ रे कहीं बुझेबेनी। माने मु बेसिक रो वीडियो एबे माने 50s वीडियो हे गलानी। ओनली बेसिक रे आपण चाहिबे नोट करिया पे करि परिबे। बीटेक एमसीए बीसीए आ जे भी चाहूचंती पढिया पे सबरो नोट मु कर देछि। नोट भी करि परिबे प्लस आपण आको पढि भी परिबे। तो प्रैक्टिस भी करि परिबे, कोडिंग भी अछि, सब अछि। तो आपण देखंतु, विजिट करंतु। जदि आपनको भलो लागुची तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तो सब्सक्राइब करबा पई एठी देखंतु सब्सक्रिप्शन बटन अछि। तो सब्सक्राइब कर देले आ गोटे प्लस पॉइंट कोन हबो ना, आपनको यूट्यूब अकाउंट रे मु जहाँ भी किछि नुवा वीडियो अपलोड करिवि से सबरो नोटिफिकेशन आपनकर यूट्यूब अकाउंट को आसी जिवो। तो सेउठु आपण माने एई चैनल रो सब डिटेल्स आपण सेठी पाइ जिवे, आ कुआडे भी जिवाक पई पड़िबोनी। आ भाई भौणी माने पूरा क्लीन नीट एंड क्लीन वीडियो अछि, कंप्लीट वीडियो अछि। आपण एठु बहुत किछि जिंस शिखि पारिबे। ठीक अछि। तो जदि सब्सक्रिप्शन ऐड करिवे माने सब्सक्राइब करिवे मो चैनल को, ताले आपणक थरे मते गोटे मोटिवेशन मिलिबो। आउ आपणको भी मु बहुत किछि वीडियो अपलोड करिकि देई परिबी। तो सब्सक्राइब करिया पे आपण सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक करिवे, तापरे बेल आइकन को आसिकी एठी ऑल बटन को एनेबल कर देबे। तो एमिति आपण सब्सक्राइब कर देबे मो चैनल को। तो एति थिला मोर चैनल डिटेल्स डिस्कशन। तो एबे आमे हमर प्रेजेंटेशन को जिबा। तो चलंतु वीडियो को स्टार्ट करिवा। व्हाट इज क्यू टैग इन HTML5? HTML5 रे क्यू टैग कोन? तो लास्ट क्लास रे हमें ब्लॉक कोड पढ़ी थिले। तो ब्लॉक कोड रो शॉर्टन फॉर्म होची क्यू टैग। ठीक अछि। तो क्यू रा किछि नाही, आ क्यू टैग ही कहंती। तो फर्स्ट लाइन में लिखि छी HTML क्यू टैग is used for indicating one or two line block of text। माने क्यू टैग कोन करूची ना, इंडिकेट करूची स्मॉल कोटेशन, माने 1 and 2 लाइन रो कोटेशन हेतिबो, सेथरे हमें क्यू टैग दे परिबा। ठीक अछि। नेक्स्ट, HTML queue element contains short quotations that span of 1 or 2 lines। ए जो क्यू एलिमेंट अछि से कोन कंटेंट करूची, सेई स्मॉल कोटेशन दैट स्पान ऑफ गोटे लाइन दी लाइन रो कोटेशन क्यू एलिमेंट से कंटेंट करिवो। नेक्स्ट, HTML queue tag element define a section which quotation is coming from another resource। माने देखंतु ए जो क्यू टैग कोन करूची ना, डिफाइन करूची ना। देखंतु जो गोटे कोटेशन जणे जणे देखंतु अलेक्जेंडर किछि गोटे कहि दी जाइछन्ती। ठीक अछि। तो सेई जो लेखाटा को तरे आपण गोटे वेबसाइट तयारी करचन्ती, बहुत सारे से कोटेशन रखिया पई चाहउचन्ती, आउ ए जो कोटेशन टा को आपण सेतिरे प्लेस करिवे। ठीक अछि। तो आपण को लिखिया पई पड़िबो कि
ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ସ୍ପାମ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ବି ଭରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କପିରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଯିଏ ଅରିଜିନାଲ ଅଥର ସିଏ ଚାହିଁଲେ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୋଟେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଯାହାବି କିଛି କୋଟେଡ୍ ଲାଇନ୍ କୁ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଶୋ କରିଥାଉ। ନୋଟରେ ମୁଁ କଣ ଲେଖିଛି, ଦି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଇନ୍ ବ୍ରାଉଜର with in the ଡବଲ କୋଟେସନ୍। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯାହା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିବ ସବୁବେଳେ ଡବଲ କୋଟେସନ୍ ଭିତରେ ଶୋ କରିବ। ମାନେ କ୍ୟୁଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡବଲ କୋଟେସନ୍ ଦଉଛି ତା ଭିତରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟୁ ପରେ ବି ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କି ଡେସ୍କଟପ୍ କିବୋର୍ଡରେ ଆପଣ ଯଦି କୋଟେସନ୍ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ 4ଟା, ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ 4ଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଟେସନ୍ ଶୋ କରିବ। ନେକ୍ସଟ, how to use Q tag in HTML5। କେମିତି ଆମେ U tag को HTML5 ରେ यूज କରିପାରିବା, ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଏଥିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, Q tag example, HTML Q tag start with the smaller than angle bracket and greater than angle bracket opening tag। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ smaller than angle bracket ଆଉ greater than angle bracket ଭିତରେ Q ଅଛି, ତା ମାନେ ଏଟା ହଉଛି Q tag, ଏଟା ହଉଛି opening Q tag। ତ ଏଇ ଯୋଉ opening Q tag ରହିଲା, ତ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମାନେ ୟାର କ୍ଲୋଜିଂ ଟ୍ୟାଗ ରହିବ। କେମିତି ନା ସ୍ମଲର ଦେନ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ବ୍ରାକେଟ, ତାପରେ ରହିବ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ବ୍ରାକେଟ, ତା ଭିତରେ ରହିବ କ୍ୟୁ, ଦେନ୍ ଫରୱାର୍ଡ ସ୍ଲାସ୍, ଏଟା ହଉଛି କ୍ଲୋଜ ଟ୍ୟାଗ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲୋଜ ଟ୍ୟାଗ ଆଉ ଓପନ ଟ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ରହିବ ଇଏ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କ୍ୟୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆର ଗୋଟେ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, HTML ଇନପୁଟ, HTML ଇନପୁଟ ରେ ମୁଁ କଣ ଦେଇଛି ନା ଗୋଟେ ପି ଟ୍ୟାଗ ଭିତରେ ରଖିଛି ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଟେସନ। ତ କେମିତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ନେମ୍ ଲେଖିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଟେସନ ତ ନୁହଁ, ଏଟା କୋଲନ ଦେଇଛି, ଦେନ୍ ୟା ଭିତରେ କୋଟେସନ ଟା ରଖିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଆଉଟପୁଟ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆସୁଛି। ତ ଏମିତି ଆଉଟପୁଟ ଆସିବ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆମର ଥିଓରି ପାର୍ଟ। ଆମେ ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପାର୍ଟ କୁ ଆସିଯିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ଯିବା। ତ ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ କଣ କରିବି, ନୂଆ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି, ଯାହାର ନାଁ ଦେବି Q tag। ଫୋଲ୍ଡର ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କଲି, ଓପନ୍ କରିବି ମୁଁ ଓପନ୍ ୱିଥ୍ କୋଡ୍ ଏଡିଟରରେ। ମୁଁ ଓପନ୍ କଲି କୋଡ୍ ଏଡିଟର, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି qtag.html। ତ ମୋର ଫାଇଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି, କୋଡ୍ ଲେଖିବି, exclamatory doctype, sorry, angle bracket, exclamatory doctype, then HTML start, HTML close, head start, head close, then body start, body close। ତ ହେଡ୍ ଭିତରେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଟାଇଟଲ ଲେଖିଦେବି। ତ ଏଠି କଣ ଲେଖିବି, Q tag in HTML। ଠିକ ଅଛି, Q tag.html ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି। ବଡି ଭିତରେ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ ଦେଖିଥିଲେ କୋଟେସନଟା ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର, ସେଇଟା ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିବା। କେମିତି, p tag start, p tag close, then डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ABDUL कलाम, तापर एटा मु कोलन दे देली गोटे, देन या भितर मु क्यू टैग देबी, क्यू टैग स्टार्ट, क्यू टैग एंड।
ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ନର୍ମାଲ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ଚେକ୍ କରିଦେବା। ତ କ୍ୟୁଟା ବି ମୋତେ ହଟେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ସିମ୍ପଲ ଆଉଟପୁଟ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିଦେବା। ତ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଆକୁ ଓପନ୍ ୱିଥ୍ ଲାଇଭ୍ ସର୍ଭର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଗୁଗଲ କ୍ରୋମକୁ ଓପନ୍ କରିଦେବି। ଦେନ୍ ଏଠି କଣ କରିବି, ସାଇଡ଼ରେ ରଖିକି ମୁଁ ଏବେ ଓପନ୍ ୱିଥ୍ ଲାଇଭ୍ ସର୍ଭର କରିଦେଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଲାଇଭ୍ ସର୍ଭର ଥ୍ରୁରେ ମୋର पेज ओपन ହେଇଗଲା। ତ ପେଜରେ କଣ ଅଛି ନା 120.0.0.01 এটা ହଉଛି ସିଷ୍ଟମର ମୋର ଆଇପି। ତାପରେ 5500 এটা ହଉଛି ଓପନ୍ ୱିଥ୍ କୋଡ୍ ଏଡିଟର ପୋର୍ଟ। ଦେନ୍ କ୍ୟୁ ଟ୍ୟାଗ୍ ଯୋଉଟା ରହିଲା qtag.html ସେଟା ଆମର ଫାଇଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ କଣ କରିବା, କୋଟେସନ୍ ଦେବା। ତ ମୁଁ ଲେଖିବି କ୍ୟୁ ଟ୍ୟାଗ୍ greater than angle bracket q, then smaller than angle bracket q, then greater than angle bracket। angle bracket भी close ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ସାର୍ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବ୍ଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖାଟା ମୁଁ ସେଠି ଅପଡେଟ୍ କରିବି। ତ କଣ ଲେଖିବି ଏଠି, suffering is the essence of success। ତ ଏଇ ଲେଖାଟା ମୁଁ ଲେଖିଲି। ତ ଏଟା ମୋର କ୍ୟୁ ଟ୍ୟାଗରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏସ୍ ତ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏଠି ଫାଇଲ୍ ସେଭ୍ କଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ ଯାହା ଥିଲା ମୋର ସେମ୍ ହିଁ ଆଉଟପୁଟ୍ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ। ତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିବେ, ନହେଲେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଯିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ମୋର ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସେୟାର କରିପାରିବି। ତ ଆଜିର ଥିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। Thank you so much. Thank you for watching. Have a nice day. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।